समस्त को सुप्रभात मु अनिशा पांडे मेधावी प्रोफेशनल रु आछि आपण मान को पाखरे एज करियर काउंसलर फ्रॉम पानपोस्ट डिवीजन मु आज आम आपण पाखक गोटे नुआ प्रोग्राम स्टार्ट करिया जाउछु जोटा हैला आम मानकर करियर काउंसलर करियर गाइडेंस एंड लाइफ स्किल प्रोग्राम रो गोटे पार्ट जोठारे आम माने चेष्टा करछु कि आपण मान को पाखक केमिति आउरी करियर गाइडेंस भलो भाबरे पहुंचिबो ताधरे हमर चेष्टा रहिछि आज कि आपण मान को पाखक अलग टाइप अलग अलग फील्ड रो जेमिति प्रोफेशनल्स अछंती तांकुडू केमिति गाइडेंस मिलिबो तो आज आम माने स्टार्ट करूछु एई प्रोग्राम टा आम मानकर फर्स्ट जिंस हैला जीवन रो कि आम माने सब पिला माने ड्रीम देखुछु ड्रीम हैला आम मानकर स्वप्न आज गोटे पिला देखिबो चाहिबो कि से हेबो डॉक्टर काली को चेष्टा करिबो तार इच्छा चेंज हबो इच्छा बदलिबो से भाबिबो इंजीनियरिंग पाई स्वप्न एटा गोटे न थाए आमे माने स्वप्न को बहुत प्रकार देखुछु स्वप्न आमे माने आखि खोलिकी देखुछु सोईकी देखुछु भाबंतु आपण पाखरे आपण माने गोटे नई कूलरे बसचंती नई कूलरे ठंडा ठंडा पवन बाजुची टिके आगु पाद चली गले गोटे पहाड़ थिला सेठी देखिले बहुत सारा घास अच्छी गछ अच्छी सेठी भी पवन बाजिला गोटे भल लगिला आपण को से हिसाब रे से स्वप्न को आमे माने चेष्टा करछु केमिति आगु जाइके आउरी भलरे आपण हासिल करंतु एई स्वप्न को आमे माने साकार आपणकर करिया चाहूछु ताकि आपण को आउरी भलरे गाइडेंस केमिति मिलिबो ए जगह रे आज आमनकर जो रहिछि प्रोग्राम सेठी आमे माने आजिर टॉपिक डिस्कशन रहिबो एग्रीकल्चर जोटा कि कहू आमे माने कृषिक आज आमनक संगरे अछंती चिन्मय कुमार मिश्र जी कि गोटे प्रोफेशनल एग्रीकल्चर फील्ड रे तांकर पोजीशन रहिछि कि से मास्टर्स करचंती एनवायरमेंटल आउ एग्रीकल्चर साइंस रे सर नमस्कार वेलकम सर किछि ना क्वेश्चंस अछि आमनकर आज आपण पई तो आरंभ करिया तो सर मु टिके आपण विषय किछि कहि परिबे इंट्रोडक्शन आपणकर आज्ञा सर टिके को समस्त को मोर सुप्रभात एंड नमस्कार जो माने मते देखुचंदी एंड मु चिन्मय कुमार मिश्र जदि मु मोर एग्रीकल्चर एक्सपीरियंस विषय कहया पे चाहिबी तो मु मोर पाठ पढ़ा उपरे मास्टर डिग्री करिछि एग्रीकल्चर को केमती आमे बंचै परिबा कंजर्वेशन कर परिबा आ एनवायरनमेंट उपरे केमती आमे जलवायु परिवर्तन जो होउछि ता उपरे केमती आमे सूक्ष्म भाबरे एग्रीकल्चर को कृषि को करि परिबा ता उपरे पाठ पढ़िछि एंड जदि मु मोर कैरियर आ प्रोफेशनल हिसाब रे कहबी मु एज अ सीनियर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट रे काम करे आज्ञा तो सर आपण को कोन प्रोत्साहित करथिला ए जगह को एक फील्ड को चूज करिया पई तो जदि अनिशा मु कहया पे चाहछि जे आमे समस्ते कोठी ना कोठी पाठ पढु कि न पढु एग्रीकल्चर आ जो कृषिटा जो आमे कहू सेटा हम जीवन में जड़ित अछि कारण आमे हम पूर्व पुरुष मानक देखिछि हमर जोडा पारंपरिक वृत्ति थिला सेटा कोठी ना कोठी चाष बास ही थिला आगुरु हमको पाठ पढ़िया पे पडु नथला गोटे चाष करिया पे हेले किंतु जेतेबेले धीरे धीरे मु बड़ होउतले आ मु जेतेबेले मोर जोटा कोंती गां को जाउतली जेतु आमे शहर रे रहउतलु गां को जाउतलु सेतेबेले मु देखुतली जो चाष बास चालीछि धीरे धीरे ता भितरे बहुत केमिकल जोटा आमे कहूचे सेटा इंट्रोड्यूस हे जाइछि माने जड़ित हे सरछि हम चाष बास ऊपर आ सेटा देखि मते लागला जे हम पारंपरिक पद्धति रे जेमति हमर चाष होउतले एबे सेटा होउनी तो सेटा को नै कि केमति मु परिवेश को सुरक्षा करी कि चाष बास करि परिबी सेटा मो भितरे एई जो इंटरेस्ट आसीतिला आ मु चाहिले जे केमति आ ऊपर पाठ पढ़ी कि मु एई जिंसटा को आनिबे हमर पारंपरिक पद्धति रे पुणी आउतरे केमति चाष बास हेई परिबो सेटा तो बहुत बढ़िया था सर आपणकर एई जिंसटा हम चाहिबे कि पिला मन को पाखु भी पहुंचू आउरी से माने भी प्रोत्साहित होंतु कि एई जगह को आगु जाय कि हमर एनवायरनमेंट को केमति भलो करिवे तो सर एटारे हमर केतेडा प्रकार जिंस अछि एटा नाही कि एग्रीकल्चर कि हमर चाष तो गोटे पार्ट न थाए तादरे आउरी कोन कोन थाउची जदि आमे चाष बास ऊपर पाठ पढ़िया पे चाहूचे तो चाष एग्रीकल्चर गोटे एमिति जिंस जो थिरे आमे विभिन्न प्रकार काम करि परिबा खाली एमती नुहे जे एग्रीकल्चर जने पाठ पढ़ी के आसले गोटे कृषक भाव में काम करि परिबो से कृषक को सहायता दे परिबो ता ज्ञान बल रे आ कृषक को जो आमे कहूचे इकोनॉमिकली फाइनेंशियली स्टेबल दे परिबो
आउ एग्रीकल्चर भितर जदि मु टाइप कहबी आमे जदि पाठ पढ़िया ପାଇଁ चाहूचे एग्रीकल्चर रे हमर 4 प्रकार रु 5 प्रकार रो पाठ पढ़ार माने जो प्रकार अछि गोटे हेला हमर एग्रीकल्चर नॉर्मल जोटा हमें एग्रीकल्चर साइंस जोटा कहचे एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान जहाँ पर तुम पाठ पढ़ की गोटे साइंटिस्ट हो पारिबो तापर तुम एग्रीकल्चर पाठ पढ़ की तुम गवर्नमेंट जॉब कर पारिबो तुम गवर्नमेंट पाइका निजर लाइक केमति कहबो एग्रीकल्चर डायरेक्टर हो पारिबो तुम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अंडर रे काम कर पारिबो देन आउ गोटे प्रकार है तुम इंजीनियरिंग कर पारिबो केमती एग्रो जोटा को एग्रो इंजीनियरिंग कहते तुम इंजीनियरिंग करके नुआ नुआ पद्धति रे नुआ नुआ प्रोसेसिंग यूनिट क्रिएट कर पारिबो एग्रीकल्चर रे इंट्रोड्यूस करिया पाइका आउ गोटे है एग्रो बिजनेस जो तुम एमबीए करके एग्रीकल्चर ऊपर एमबीए करके एग्रीकल्चर टाको केमती बिजनेस मॉडल को आनी पारिबो आ एग्रीकल्चर को केमती व्यवसाय भाव में गठन कर पारिबो ता ऊपर भी गोटे पाठ अछि तो सर एटा जो आमे ने कहिलु एटा तो प्रॉपर प्रोफेशनल बेसिस रे थिला तो सर वोकेशनल रे आमनकर कोन थाउची जेमिति छुआ माने चाहिए कि 10th पर 12th नेले 12th रे सर सेमन को साइंस नेबा कंपलसरी कि कोन कंपलसरी तो एमती कहि पर जदि तुम एग्रीकल्चर पढ़िया ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ତମେ ସାଇନ୍ସ ନିଅ बट जदि तुम साइंस नहीं न तुमको ठीक टाइम रे जना पड़ेनी कि जदि तुम 12th पर तुम एग्रीकल्चर करिया ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ताले से आमर एई ओडिसा रे आमर एई सुंदरगढ़ पाखापाखि आखपाख बहुत जगह रे एमती वोकेशनल रिसर्च सेंटर अछि जोठी तुम जाइकी ट्रेनिंग नहीं पारिबो एज अ कोन कोंती ताको तुम एज अ फेलो जॉइन कर पारिबो एज अ इंटर्न जॉइन कर पारिबो जोठी तुमको रिसर्च रो तुमको पाठ पढ़ा मिली पारिबो वोकेशनल ट्रेनिंग मिली पारिबो जा परे तुम जाइकी आउथरे एग्रीकल्चर रे निजको पहुंचाई पारिबो एग्रीकल्चर विभाग रे तो सर सेमिति हेले को कॉलेजेस की कोन आगु को अछि पिला मन को पाई 10th परे 10th 12th परे कोन हबो तो टिके कहबे गोटे पिला चाहूची एग्रीकल्चर रे निजर कैरियर बनेवा पाइका सर्वप्रथम तो मु ताको गाइड करिया ପାଇଁ चाहेबी जे से 12th रे साइंस नो साइंस नेला परे ग्रेजुएशन भी से साइंस रे करू ठीक अछि जदि से साइंस न नेइची किछि न करिछि ताले हमर तमे कॉलेज कथा मते पचरथलो ना आखो पाखरे हमर बहुत सारा गवर्नमेंट द्वारा आ प्राइवेट एमिति कॉलेजेस अछि वोकेशनल रिसर्च सेंटर अछि जो मानको ना नवा ପାଇଁ चाहेबी ओयूएटी आज्ञा सर ओयूएटी गोटे हमर होउची बड़ रिसोर्स आम पाखरे जोटा बोधे बहुत सारा स्टूडेंट्स मानकर स्वप्न पूरा करछि एग्रीकल्चर रे आउ तापर हैला ओयूएटी छाडला परे सेंचुरियन यूनिवर्सिटी गोटे आज्ञा तापर केबी अछि कृषि विज्ञान केंद्र जोटा वोकेशनल ट्रेनिंग रिसर्च हिसाब रे गोटे काम करूची जे ट्रेनिंग प्रोवाइड करूची देन तापर आउ गोटे हैला हमर गोटे कहि परिबो तमे गोटे ओपन फेलोशिप गोटे स्टार्ट होची एनवायरनमेंट कंजर्वेशन सोसाइटी कहि कि से माने इंटर्न मान को नेकी ट्रेनिंग दोउचंती केमती से माने कृषि रे ऑर्गेनिक जोटा हमें कहूचे पारंपरिक पद्धति रे जैव पद्धति रे केमती चाष बास कर परिबो ता ऊपर भी से माने वोकेशनल ट्रेनिंग दोउचंती अच्छा तो सर ओडिसा रे हमनकर एई प्लेटफॉर्म रे एक एग्रीकल्चर रे कोन कोन अछि कि कोन कोन आमे हासिल करिचु कि के अछंती आपण टिके कहि परिबे कि आमे जदि ब्रॉड लेवल को न जाय कि हमर ई लोकल मु जदि सुंदरगढ़ कथा कहबी सेमती अछंती मिंटो कहि कि जणे अछंती देन अर्चना सोरेन कहि कि अछंती जो माने एग्रीकल्चर को बहुत ऊपर को नेइछंती जेमती कहि परिबो तमे जोटा खाली पढ़िया पढुतला जोडी चाष बास हो नतला से माने नुवा पद्धति को ता भीतर को आनी कि एग्रीकल्चर पद्धति को आनी कि से माने ताकू एग्रीकल्चर लैंड रे कन्वर्ट करचंती कृषि लैंड रे जोटा कन्वर्ट करचंती धान चाष होउची कारण आमे जदि सुंदरगढ़ को देखिबा जदि मु नंबर ऊपर कथा कहबी ओडिसा रे 60% जो लोक अछंती से माने डिपेंड करंती एग्रीकल्चर ऊपर आ सुंदरगढ़ रे 70% लोक अछंती जो माने डिपेंड करंती एग्रीकल्चर ऊपर किंतु गोटे दुखद विषय होला डिपेंड तो लोक करंती 70% लोक किंतु करूचंती ओनली 49% लोक चाष बास तो सेटा को हमको आगु को बढ़ावा दवा को हेले पिला मान को एज अ कैरियर एग्रीकल्चर को चूज करिया पे पड़िबो निश्चय से एटा तो दरकारी काहे कि जीवन रे सबुड मूल्य कथा हैला हमनकर खाइबा खाइबा नथिबो तो किछि भी हमें करि परिवानी सेटा को जति भलो हबो हमें चेष्टा करिबा कि पिला माने भी करिवे तो सर आगु को एबे रहिला कॉलेजेस आगो एटा तो आपण कहले गवर्नमेंट रो तो सर प्राइवेट रे कोन कोन अछि किछि एमिति तो थिबो ही आउ ओडिसा छाडी की अलगा को जगह रे भी अछि कि ए जिंसडारो कि बाहर को भी जाई कि के करि परिबा जदी आमर आम गवर्नमेंट जदि आमे ओडिसा गवर्नमेंट कथा कहबा एई लास्ट 5 वर्ष रे आमे बहुत किछि उन्नति करिछु एग्रीकल्चर को नेकी
ଯେମିତି କି ତମେ ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନ ଅଭିଯାନ କଥା କହିପାରିବ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟା ଆମେ ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରେ କେମିତି ଆମର ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ଉପରେ ଫୋକସ କରାଯାଇଛି ଆଣ୍ଡ ମାଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ଏବେ ଏମିତି ଜିନିଷ ହେଇଗଲାଣି ଆଗରୁ କଣ ହଉଥିଲା ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାଣ୍ଡିଆ ଖାଇବା କଥା ଭାବୁଥିଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଗରୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଖାଇବା କଥା ଭାବୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏହା ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ହଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଫ୍ୟାମିଲି ହିଁ ମାଣ୍ଡିଆକୁ ଆଫୋର୍ଡ କରିପାରିବ ଆଉ ସେଇଟାକୁ ସେ ଖାଇପାରିବ ବଟ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ଏବେ ମାଣ୍ଡିଆକୁ ଦେଖୁଛେ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ମିଲେଟ କହୁଛେ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେଇଟା ଏମିତି ଜାଗାରେ ଏତେ ବଡ ବଡ ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ଅ, କଣ ପ୍ରମୋଟ କରୁଛନ୍ତି ମାଣ୍ଡିଆକୁ ତ ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ଆମେ ମିଲେଟର ଗୋଟେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି ହିସାବରେ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଟାକୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ଦେଇଛି ଆଉ ଯଦି କଲେଜେସ୍ କଥା ମୁଁ କହିବି କି ପ୍ରାଇଭେଟ କଲେଜେସ୍ କଥା ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଲା ଆଇସିଏଆର ଆଉ ବହୁତ ସାରା ୟର୍କ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଛି ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଛି ଯୋଉମାନେ ଭାରତ ଆମର ଏଇ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବହୁତ ସାରା ଓପନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଓପନ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଇଗ୍ନୋରେ ବି ଯାଇକି କରିପାରିବ ତ ପଞ୍ଜାବରେ ପିୟୁଏ ରେ କରିପାରିବ ତ ଏଗୁଡା ହଉଛି ପ୍ରାଇଭେଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଯୋଉଠି ତମେ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯାଇକି ପାଠ ପଢିପାରିବ ସ୍କଲାରସିପ ନେଇକି ଆଜ୍ଞା ତ ସାର୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ସ୍କୋପ କଣ ଅଛି ଯେମିତି କି ତାଙ୍କୁ ଅର୍ନିଂ ପାୱାର କେତିକି ହେବ ତାଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ କେତିକି ହେଇପାରିବ କାହିଁକି ସେଇଟା ତ ହେଲା ଆମମାନଙ୍କର ମେନ୍ ମୋଟିଭ କି ଜାଣିବେ ପିଲାମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଫିଟ କଣ ଆସୁଛି ତାପରେ ତାଙ୍କର କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ଟିକେ କହିପାରିବେ କି ଏଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ତମେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ପାଠ ମାନେ ଏଗ୍ରିକଲଚରକୁ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ଭାବରେ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତ ତମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ସୁବିଧା ମିଳିବ ତମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ କାମ କରିପାରିବ ଏଗ୍ରିକଲଚର ପାଠ ଡିଗ୍ରୀ କରିସାରିକି ତମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ନିଜକୁ ଆଜ ଗୋଟେ ଓଏସ୍ ଲେଭେଲରେ ଆଣିପାରିବ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଯଦି ତମେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ପାଠ ପଢୁଛ ଆଉ ତମେ ଏଗ୍ରୋ ଯୋଉଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଚୁଜ୍ କରୁଛ ବିଟେକ୍ ଆଉ ଏମଟେକ୍ ପରେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଣ୍ଡରରେ ତମେ ନୂଆ ନୂଆ ପଦ୍ଧତିରେ କେମିତି ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ସୋଲାର ପାୱାର ହଉ ଆଉ ନୂଆ ପଦ୍ଧତିରେ କେମିତି ଚାଷବାସ ହେଇପାରିବ ସେଇଥିରେ ତମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ନିଜର ଗୋଟେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ରହିବ ତାପରେ ହଉଛି ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଥିଲେ ଆଗ୍ରୋ ବିଜନେସ ଆଗ୍ରୋ ବିଜନେସ ଯୋଉଟା ହଉଛି ସେଠାରେ ଗୋଟେ ପିଲା କଣ କରିପାରିବ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯଦି ଆମେ ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଥା କହିବା ଏତେ ସ୍କଲାରସିପ ଆଉ ଏତେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ବାହାର କରିଛି ଯେମିତି ଗୋଟେ ହେଲା କିଟ୍ ଇନକ୍ୟୁବେସନ ସେଣ୍ଟର ଟିବିଆଇ ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ଏଗ୍ରୋ ବିଜନେସରେ ବନଉଛନ୍ତି ଏମବିଏ କରିସାରିଲା ପରେ ଯୋଉମାନେ ନିଜର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଫଣ୍ଡ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରନ୍ତି ତ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆଉ ଇନକମ କଥା ମୁଁ ଯଦି କହିବି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡର ଏଗ୍ରିକଲଚର ପାଇଁ କାମ କରେ ତ ତାର ୟର୍ନିଂ କଣ ଆଉ ଯଦି ଆଗ୍ରୋ ବିଜନେସ ଉପରେ ଆମେ କଥା କହିବା ଆଗ୍ରୋ ବିଜନେସ ରେ ଗୋଟେ ପିଲା ମନ୍ଥଲି ମୋର ଦେନ୍ 2 to 3 lakhs ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନକମ କରିପାରିବ ବହୁତ ହି ଭଲ କଥା ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ନର୍ମାଲି କିଛି ଚାକିରି ନ କରିକି ଓନ୍ଲି ଚାଷବାସ ହିଁ କରିବ ପାଠ ପଢି ସାରିକି ଯୋଉଟାର ଉଦାହରଣ ଆମେ ଅଛି ଅର୍ଗାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଯେମିତି ଚାଷ କରିବ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମେ ଯୋଉ ଚାଉଳ କିଣିକି ଖାଉଛେ 60 ରୁ 70 ଟଙ୍କା ବଟ୍ ଯଦି ଆମେ ଅର୍ଗାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ବ୍ଲାକ୍ ରାଇସ୍ ଯୋଉଟା ଆମେ କଳା ଧାନ ବୋଲି କହୁଛେ ଯୋଉଟା ଆମର ମାନେ ପୁରାତନ ଧାନ ଯୋଉଟା ଆମେ ଆଗରୁ କରୁଥିଲା ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ବଟ୍ ଯଦି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଏବେ ଆଉଥରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିବା ଆମ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଚାଷବାସରେ ତ ତାର ଦାମ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି 150 ରୁ 200 ଟଙ୍କା ହଉଛି ତ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି କିଛି କାମ ନ କରିକି ଓନ୍ଲି ଚାଷବାସ ବି କରିବ ତ ସେ ତାର ମାସିକ ଯୋଉ ଇନକମ ଟା ଅଛି ସେଟାକୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଜବ୍ ଠୁ ବି ଅଧିକା କମେଇ ପାରିବ ଏଇଟା ତ ବହୁତ ହି ଭଲ କଥା ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ କି ଆମକୁ ଆମର ଯୋଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ଆମର ଯୋଉ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଫର୍ମ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇବେ କାହିଁକି ଯେତେ ଯାହା भी କରନ୍ତୁ रोटी की कपड़ा और मकान रोटी अगर नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा तो ଆଜି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କେମିତି ଆମର ଏଇ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଦିନଟାକୁ ଆଗକୁ କେମିତି ବଢେଇବା ସେଇଟା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଟାଇମ୍ ଆମକୁ ଦେଲେ ଆଉ କିଛିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆମମାନଙ୍କର ଆଜି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କିଛିଟା ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତ ସାର୍ ଆମେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ତାଙ୍କର କିଛି ଜାଣିବାର ଥିବ ତାଙ୍କର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଥିବ ତ ସାର୍ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ସପିରେସନ କିଏ ଥିଲେ କି ଏଇ ଜାଗାରେ ଇନ୍ସପାୟାର କଣ ଆହୁରି ଭଲ କିଛି ଦେଖିଥିବେ ଯୋଉଟା ଇନ୍ସପାୟାର କଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଯିବାର ଅଛି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି ଥିବ ବ୍ୟାକ୍ ଷ୍ଟୋରି ତ ଟିକେ କହିପାରିବେ କି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଇନ୍ସପିରେସନ ବିଷୟରେ କହିବି ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ହି କମ ଇନ୍ସପିରେସନ ଥିଲା
କାରଣ ସେଇ ଟାଇମ୍ ରେ ଏତେ ମତେ କିଛି ଗାଇଡାନ୍ସ ମିଳିନଥିଲା ଯେ ଯାଇକି ମୁଁ ନିଜେ କୋଉଠି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଉପରେ ପାଠ ପଢି ପାରିବି। ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଗ୍ରାଜୁଏସନ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ହିଁ ଫାଷ୍ଟ ଭାବିଲି ଯେ ମୁଁ ଏଗ୍ରିକଲଚର କି ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ପରିବେଶ ଆମେ କହୁଛେ ପରିବେଶ ଆଉ କୃଷି ତା ଉପରେ କେମିତି ପାଠ ପଢି ପାରିବି। ଦି ତିନି ପ୍ରକାର ପାଠ ପଢା ଥିଲା କି ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଗ୍ରିକଲଚର କୃଷି ଉପରେ ପାଠ ପଢି ପାରିବି କି କୃଷିକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ ତା ଉପରେ ପାଠ ପଢି ପାରିବି କି କୃଷିକୁ କେମିତି ନୂଆ ପଦ୍ଧତିକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡିବ ତା ଉପରେ କିଛି ମଡେଲ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଏଗ୍ରି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆମେ କହୁଛେ କୃଷି ପରିବେଶ ଉପରେ ତା ଉପରେ ମୁଁ ପଢିପାରିବି। ବଟ୍ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ମତେ ଏଗ୍ରିକଲଚରକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପଡିବ କୃଷିକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପଡିବ ତ ତା ଉପରେ ମତେ ପାଠ ପଢିବାର ଅଛି। ତ ଏଇଟା ତ ମୁଁ ମୋ ନିଜଠୁ ଇନ୍ସପିରେସନ ନେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ପଢି ସାରିଲି ମୋ ପାଖରେ ଡିଗ୍ରୀ ଆସିଲା ଆଉ ମୁଁ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଉପରେ ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜଣକଠୁ ବହୁତ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇଥିଲି ଯାହାଙ୍କର ଯେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଆଣ୍ଡ ସେ ଆମର କୃଷି ବିଭାଗରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହିସାବରେ କାମ କରନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଲା ଶ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ ସର ଆଣ୍ଡ ସେ ମିଲେଟ ମିଶନ ର ମୁଖ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନରେ ବି ସେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର। ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କ୍ଲୋଜଲି କାମ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଲା ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି କି ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଶିଖିପାରିଲି କି ସେ କେତେ ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ ହିସାବରେ ହେଇକି କାମ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଗ୍ରିକଲଚରକୁ କେତେ ଉପରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ମୁଁ ମିଲେଟ ମିଶନ ର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହିସାବରେ କାମ କରିଛି। ଆଉ ନୂଆ ପଦ୍ଧତିରେ କେମିତି ଆମେ ପାରମ୍ପରିକ ଧାନ ଆଉ ପାରମ୍ପରିକ ଆମର ଯୋଉ କୃଷି ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ନୂଆ ପଦ୍ଧତିକୁ ଆଣିକି ଚାଷବାସ କରିପାରିବା ଏଇଟା ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କ୍ଲୋଜଲି ଶିଖିଛି। ତ ସେ ହିଁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମୋର ଇନ୍ସପିରେସନ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା ସାର୍। ତ ସାର୍ ଏବେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ତ ରହିଲା ସୋସିଆଲ ସେକ୍ଟରରେ ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ସାର୍ ଆହୁରି କେମିତି ବଢିବ କି ଆମେ ମାନେ କେମିତି ଛୁଆମାନେ ଜାଣିବେ କି ଏଇଟା ସୋସିଆଲ ସେକ୍ଟରକୁ କେତିକି ଭଲରେ ଆମକୁ ପ୍ରଫିଟ୍ ଦଉଛି ଟିକେ କହିପାରିବେ? ଖାଲି ସୋସିଆଲ ସେକ୍ଟର ନୁହେଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ତା ଭିତରେ ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିବା ଦରକାର ଚାଷବାସ କରିକି। କାରଣ ଆମର ଏଠି ଅଧିକାଂଶ ଯେତେ ବି ଏବେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ୟଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଚାଷବାସ ହିଁ ସେମାନେ ଚାଷବାସରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ହାର୍ଡ ଟ୍ରୁଥ କହିବି ତ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟରର ପୁଅ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ହବା ପାଇଁକା ଗୋଟେ ପୋଲିସ ପୁଅ ପୋଲିସ ହବା ପାଇଁକା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କୃଷକ ଯିଏ ଅଛି ଗୋଟେ ଫାର୍ମର ପୁଅ କେବେ ଚାହେଁନି ସେ ଫାର୍ମର ହଉ କହିକି। ତ ଗୋଟେ ଫାର୍ମର ପୁଅକୁ ଗୋଟେ ଫାର୍ମର ହବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ଖାଲି ଗୋଟେ ଫାର୍ମର ପୁଅ ନୁହେଁ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ପୁଅକୁ ବି ଫାର୍ମର ହବା ପାଇଁ ପଡିବ। କାରଣ ଆମେ ଖାଇବା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଯୋଉଟା ତମେ ଯେମିତି କହିଥିଲ ରୁଟି କପଡା ମକାନ ଯୋଉଟା ତମେ କହିଥିଲ ତ କୋଉଠି ନା ଗୋଟେ ମକାନ ତ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି କପଡା ବି ଅଛି କିନ୍ତୁ ରୁଟିଟାକୁ ଆମକୁ ନିଜେ କମେଇବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆଉ ସେଇ କମେଇବାଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବେ ଲୋପ ପାଉଛି। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 70% ଲୋକ ଡିପେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ଚାଷବାସ ଉପରେ କିନ୍ତୁ କରୁଛନ୍ତି କେବଳ 49% ଲୋକ। ତ ଆମକୁ ସେଇ 49 ଟାକୁ 70 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ଭାବିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଯେ ଚାଷବାସରେ ସେ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢିପାରିବ ଆଣ୍ଡ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ ମଧ୍ୟ ଅଛି କି ସେ ଯାଇକି କେବଳ ସୋସିଆଲ ସେକ୍ଟର ନୁହେଁ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କାମ କରିପାରିବ ସେ ଗୋଟେ ବିଜନେସ ମଡେଲ କ୍ରିଏଟ କରିପାରିବ ଆଉ ସେ ନୂଆ ପଦ୍ଧତି ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ପୁରୁଣା ପାରମ୍ପରିକ କୃଷିକୁ ନୂଆ ପଦ୍ଧତିକୁ ଆଣିକି କେମିତି ସେ ଚାଷବାସ କରିପାରିବ ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହେଲା ଅର୍ଗାନିକ ଫାର୍ମିଂ ଜୈବିକ ଚାଷବାସ। ଆଜ୍ଞା ତ ସାର୍ ସେ ଅର୍ଗାନିକ ଫାର୍ମିଂରେ ଆପଣ ଟିକେ ବେଶୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝାନ୍ତୁ କଣ ସେଇଟା ଆଗରେ ଅଛି। ଅର୍ଗାନିକ ଫାର୍ମିଂ ର ଯୋଉଟା ଜୈବିକ ଚାଷ ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁଛେ ସେଇଟା ଆଗରୁ ଆମର ଯଦି 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବକୁ ଯିବା ଆମ ଯୋଉ ବାବା ଜେଜେମା ଯିଏ ରହୁଥିଲେ ଜେଜେବାପା ଯିଏ ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ ହିଁ ଚାଷ କରୁଥିଲେ କାରଣ ସେ ଟାଇମରେ କେମିକାଲ ଯୋଉଟା ସାର ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ ସେଇଟାର ଏଠି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ହେଇନଥିଲା। ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମେ ଯୋଉ ଖାଇବା ଖାଉଥିଲେ ଯୋଉ ଧାନ ହଉଥିଲା ହୁଏତ କମ ହଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଖାଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ନିଜ ଶରୀରରେ। ଏବେ ତମେ ଦେଖ ଏବେ ଧାନର ମାନେ ଧାନଟାକୁ ଅଧିକା ଗ୍ରୋ କରିବା ପାଇଁକା ବଢେଇବା ପାଇଁକା ଆମେ ମାନେ କଣ କରୁଛେ ସାରର ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କଣ ଖାଇବା ଆମେ ଠିକରେ ଖାଇପାରୁଛେ। ଏବେ ଯେତେ ସବୁ ଡିଜିଜ ହଉଛି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଖାଇବା ଉପରକୁ ନେଇକି ତ ହଉଛି। ତ ସେଇ ସବୁ ଡିଜିଜ କୁ କେମିତି ମିଟିଗେଟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କ୍ଷୟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଅର୍ଗାନିକ ଯୋଉଟା ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ ଧାନ ଚାଷ ପୁଣି ପୁରୁଣା ପଦ୍ଧତିକୁ ଆମକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନୂଆ କୌଶଳ ସହିତ। ତ ସାର୍ ସେ ନୂଆ କୌଶଳ ଆମର କଣ ଅଛି ଏବେ ପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ତ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଫର୍ମ ତ ବହୁତ ସାରା ଦେଖିଲୁଣି ପୁରୁଣା ଫର୍ମ ତ ବହୁତ ଦେଖିଲୁଣି ଏବେ ସେ ନୂଆ ଯାକ କଣ ଅଛି? ଏବେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଆମେ ସାରକୁ ବ୍ୟବହାର ନ କରିକି ଜୈବିକ ଯଦି ଚାଷ ଆମକୁ କରିବାର ଅଛି ଆମେ ସେଇଠି କେମିତି ଜୀବାମୃତ ନିମାମୃତ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉଗୁଡା ଆମର ଅଛି ସେଇ ସବୁକୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିବା ଆମ ଚାଷ ଉପରେ। ତ ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି କି ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଯୋଉ ଚାଷ କରିବାଟା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଧାନର ଯୋଉ ଆମର ପଡିଆ ଅଛି ଧାନ ଚାଷକୁ ନ ନେଇକି ନିଜେ ଆଗ ନିଜ ବାଡିରେ ଆମକୁ ପରିବା ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ କାରଣ ଆମ ଖାଇବା ପାଇଁକା। ତ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କିଚେନ ଗାର୍ଡେନିଂ ବୋଲି ଯାହାର ନାଁ ଅଛି ଯୋଉଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବହୁତ ସାରା ସ୍କିମ୍ସ ଅଣ୍ଡରରେ ଆମର ଓଡିଶାର ବହୁତ ସାରା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଯୋଉଟା କି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ।
ତ ସାର୍ ସେଇ ସ୍କିମ୍ସ ଯାକ କ'ଣ ରହୁଛି ଟିକେ କହିପାରିବେ? ବଡ ସ୍କିମ୍ ହେଲା ଆମର ଶ୍ରୀଅନ୍ନ ଅଭିଯାନ, ଯୋଉଥିରେ ଯେମିତି ମୁଁ ମାଣ୍ଡିଆ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲି କି ଆଗରୁ କଣ ହଉଥିଲା ନା ମାଣ୍ଡିଆଟାକୁ ଗୋଟେ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଲୋକ ଖାଇବା ପାଇଁକା ପ୍ରିଫର କରୁଥିଲେ, କାରଣ ମାଣ୍ଡିଆ ନା ଶୁଣିକି କେହି ଏତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ହଉନଥିଲେ। ଏବେ ତମେ ଯେତେ ବଡ ବଡ ସେଲିବ୍ରିଟି ଦେଖିବ, ଯେତେ ବଡ ବଡ ନାଁ ଦେଖିବ, ଡିଗ୍ନୋଟୋରି ଦେଖିବ, ସେମାନେ ମାଣ୍ଡିଆକୁ ପ୍ରମୋଟ କରୁଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ? ମାଣ୍ଡିଆଟା କେବେ ବି ସାର ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବନି, ସେଟା ଅର୍ଗାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ହଉଛି। ଆଉ ମାଣ୍ଡିଆରେ ଯେତିକି ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଯେତିକି ପ୍ରୋଟିନ ଅଛି, ସେଟା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ମାଣ୍ଡିଆ ଏଇ ଯୋଉ ମିଲେଟ କହୁଛି, ମିଲେଟ କୁ ନେଇକି ଲୋକମାନେ ଏତେ ଉପରକୁ ଗଲେଣି, ମାନେ ଲାଇକ ଯେମିତି ମୁଁ ବିଜନେସ ମଡେଲରେ ଯଦି କହିବି, ଗୋଟେ ତମେ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦଉଛି। 5-6 ଜଣ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏସଏଚଜିସ୍ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛେ, ସେମାନେ 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଭାବିଲେ ଯେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଆମେ ମାନେ ତ ଲୋନ ରେ ପଇସା ଆଣୁଛେ କିନ୍ତୁ ସୁଝି ପାରୁନେ, ତ ଆମେ ତାକୁ ବିଜନେସ ମଡେଲକୁ କେମିତି ନବା। ତ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ପଢିଥିଲେ, ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଯୋଉ ମାଣ୍ଡିଆ ଯୋଉ ମିଲେଟ ଆମର ଉତ୍ପାଦନ ହଉଛି, ଯୋଉଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ତ ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି ମିଲେଟ ର ଖାଇବା ବନେଇବା, ଆଉ ତାକୁ ଏମିତି ଜାଗାରେ ବିକିବା ଯୋଉଠୁ ଲୋକ କିଣିବେ। ତ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଯୋଉଟା ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଭିତରେ ଆମର ମିଲେଟ ର କ୍ୟାଫେ, ଯୋଉଟା କି ଏବେ ଆମର ଗାଁ ଗହଳିରେ ମୁଁ ସବୁଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ମିଶନ ଶକ୍ତି। ମିଶନ ଶକ୍ତିର କ୍ୟାଫେ, ଯୋଉଠି ଆମକୁ ଖାଇବା ମିଳୁଛି। ଆଉ ସେଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମକୁ ମାଣ୍ଡିଆର ଖାଇବା, ଯୋଉଟା ମିଲେଟର ଖାଇବା, ସେଇଟା ସେଇଠି ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ, ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନେ ନିଜର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି କିଛି କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯଦି ଚାହିଁବ ତାକୁ ବିଜନେସ ମଡେଲରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିବା ପାଇଁକା, ତ ସେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ସେ କ୍ୟାଫେ ଓପନ କରିକି ଦବାରେ। ଆଉ ସେମାନେ ଯୋଉଟା ଆମର କହୁଛେ ମିଲେଟ କ୍ୟାଫେ, ଯୋଉଟା ସେଇଟା ସେମାନେ ଓପନ କଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଏବେ ମନ୍ଥଲି ମୋର ଦ୍ୟାନ 3 to 4 lakhs ଇନକମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ସାର୍। ତ ସାର୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଏଇଟା କେମିତି କୃଷିମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି କି ଆହୁରି କେତେ ଭଲରେ କରିପାରିବ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଟିକେ କହିବେ? ଆମର ଯଦି ଆମେ ଓଡିଶାର ପୁରାତନ କଥା କହିବା, ତ ଆମେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାଇବ କହୁଛେ, ଟ୍ରାଇବ ଜାଗାରେ ଯୋଉଠି ଆମର ଆମର ନିଜର ଓନ୍ ଟ୍ରାଇବ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସାର ଆଉ ଏଇ ସବୁର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ହେଇନି। ତ ସେମାନେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏବେ ବି ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷବାସ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ରିସୋର୍ସେସ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲା। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ କାମ କଲା, ଏଇ ଯୋଉ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଅଣ୍ଡରରେ ବହୁତ ସାରା ଯୋଉମାନେ ସୋସିଆଲ ସେକ୍ଟରର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇଲା ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ଉତ୍ପାଦନର କ୍ଷମତା ବଢେଇଲା ତାଙ୍କର। କାରଣ ସେମାନେ କେବେ ସାରରେ ନିଜକୁ ସାର ପଦ୍ଧତିରେ କାମ କରିନଥିଲେ, ଚାଷବାସ କରିନଥିଲେ, ସେମାନେ ଜୈବିକରେ ହିଁ କରୁଥିଲେ। ଆମର ଖାଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା, ଯୋଉ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବା, ହାଇଲାଇଟ କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣିବା। ତ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫାର୍ମିଂ ଯୋଉଟା ଆମର କହୁଛେ, ଯୋଉଟା ବିନା ସାରରେ, ବିନା କେମିକାଲରେ ଆମେ ଯୋଉଟା ଚାଷ, ସେମାନେ ହିଁ ସେଇଟା କରୁଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଏଗ୍ରିକଲଚରଟାକୁ, ଚାଷବାସକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇଛେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା। ତ ସାର୍ ସେଇଟା ତ ଆମର ଯୋଉ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ପୁରା ଜିନିଷ ନଥିଲା କି ସେମାନେ ପାଠ ତ ପଢି ନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ୱାଲିଟି କ'ଣ। ଏବେ ଗୋଟେ ମଣିଷ, ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ଯଦି ଯାଉଛି କି ତା ଭିତରେ ମାନେ ଅ, ଏଇ କୃଷି ବିଭାଗରେ, ତ ସାର୍ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ କ୍ୱାଲିଟି ଦରକାର, କ'ଣ କ'ଣ ସ୍କିଲ୍ ଯାକ ଦରକାର? ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା, ଆଗରୁ ଆମର ଜଳବାୟୁ କେମିତି ଥିଲା? ଠିକ ଟାଇମରେ ବର୍ଷା ହଉଥିଲା, ଠିକ ଟାଇମରେ ଖରା ହଉଥିଲା, ଠିକ ଟାଇମରେ ଶୀତ ହଉଥିଲା। ଏବେ ଦେଖ, ଖରା ଦିନେ ବର୍ଷା ହଉଛି, ବର୍ଷା ଦିନେ ଶୀତ ହଉଛି, ଶୀତ ଦିନେ ଖରା ହଉଛି। ତ ଆକୁ କୁହନ୍ତି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆଉ ଏଇଟା କଣ ପାଇଁ ହଉଛି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ? ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ଯୋଗୁ, ଗଛ କାଟିବା ଯୋଗୁ, ଏଇ ସବୁ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। ତ ଏବେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ଭାବିବା ଦରକାର, କାରଣ ଏବେ ତାର ଯୋଉ ଏଜ, ଆଗକୁ 20 ବର୍ଷ ଆସିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଯୋଉ 20 ବର୍ଷ, ତା ପାଇଁକା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ଏଇ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଯଦି ଆମକୁ କ୍ଷୟ କରିବାର ଅଛି, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏଗ୍ରିକଲଚରକୁ ଆମକୁ ଆଡପ୍ଟ, ଚାଷବାସକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏଇଟା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଡେଫିନେଟଲି କହିବି ଯେ କେମିତି ଜଳବାୟୁ କୁ କ୍ଷୟ ନ କରିକି ଆମେ ଚାଷବାସ କରିପାରିବା। ବଟ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଭିତରେ କଣ କଣ ସ୍କିଲ୍ସ, କଣ କଣ ଦକ୍ଷତା ଥିବା ଦରକାର। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡିସିସନ ମେକିଂ ର ଦକ୍ଷତା ଥିବା ଦରକାର, ଯୋଉଟା କି ସେ ଏଇ ଚାଷବାସ ଉପରେ ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ ହେଲା କେମିତି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିପାରୁଥିବ ଯେ ତାକୁ କଣ କରିବା ଦରକାର, କଣ ନାହିଁ। ଏଇ କ୍ଷମତା ତା ଭିତରେ ଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଥିବା ଦରକାର ଅଛି ଲିଡରସିପ କ୍ୱାଲିଟି। କେମିତି ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଚାଷବାସକୁ ନେଇକି ପ୍ରମୋଟ କରୁଛି, କି ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କାମ କରୁଛି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଉପରେ, ତ ସିଏ କେମିତି 10ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ବସେଇକି ଏଗ୍ରିକଲଚର ବିଷୟରେ ବୁଝେଇ ପାରିବ, ତ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଲିଡରସିପ କ୍ୱାଲିଟି। ତ ଏଇ ସବୁ ଦକ୍ଷତା ତା ଭିତରେ ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି ତମକୁ କି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ମୁଁ ତମକୁ କହିବି, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଜଳବାୟୁକୁ ଆମେ କ୍ଷୟ ନ କରି କେମିତି ଚାଷ କରିବା। ଆଗରୁ ଆମେ କଣ କରୁଥିଲେ? ଧାନ ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ଆମ ପାଖରେ ପାଣି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରେନଫେଡ୍ ଏରିଆ। ରେନଫେଡ୍ ଏରିଆର ମାନେ କଣ? ଏଠି ବର୍ଷା ଉପରେ ହିଁ ଆମେ କେବଳ ନିର୍ଭର କରି ଚାଷ କରିପାରୁ। ଯୋଉ ଟାଇମ ବର୍ଷା ନହବ, ଆମ ଯୋଉ ଜମି ଅଛି ସେଟା ଖାଲି ପଡିଲା। କିନ୍ତୁ ଇରିଗେସନ ମେଥଡରେ
आमे पानी द्वारा पानी को केमती ग्राउंड वाटर आम माटी तले जो पानी अच्छी ताको बाहर करके केमती चाष रे लगे पारिबा और कम पानी रे केमती चाष होई पारिबो जार पद्धति हैला AWD अल्टरनेटिव वेटिंग डाइंग आमे केमती कम पानी रे धान चाष करि पारिबा तो जेतु हमर एठी पानी गोटे टाइम रे हमर पानी मिलुचे आमे सेही गोटे टाइम ही धान चाष करूचे तो गोटे टाइम जदि आमे धान चाष करिया बाकी टाइम हमर जमी खाली पड़िला तो आमर उत्पादन भी कमिला आमर इनकम भी कमिला जदि आमे वर्ष को 12 मास चाष कर परिबा तो कोठी ना कोठी आमर उत्पादन भी बढ़िबो और आमर इनकम भी बढ़िबो तो जदि ता ऊपर कहबी आम पाखर तो तापर गोटे क्वेश्चन आसीबो जे आम पाखर तो गोटे टाइम ही वर्षा पानी ऊपर आमे डिपेंड तो आमे चाष करिबा केमती तो ताको कोनते होची इरिगेशन मेथड जोटा को होची गोटे पिला पाठ पढ़ी कि नुआ पद्धति रे पानी को माटी तळे जो पानी अछि बाहर कर परिबो जार गोटे सर्व माने गुरुत्वपूर्ण उदाहरण हैला हमर सोलर पावर आमे सोलर कारण आगु देखिबा आमे डीजेल पके कि मोटर पंप चलाउतले ग्राउंड भीतर जो पानी थिला काढुतले तो डीजेल जो धुआं डीजेल जो सरुची सेगुडा कोठी ना कोठी हम जलवायु को जाई खेती करूची जदि हम सोलर पावर द्वारा पानी को बाहर करबा तो ना हमर जलवायु क्षय क्षति हबो ना हमर होची हमको किछि खर्च भी पड़िबो गोटे चासी जदि चाहिबो होची चाष करिया पई का सोलर पावर रे तो कोठी ना कोठी जदि से तळे पेट्रोल और डीजेल देकी से पानी काढुतला तो कोठी ना कोठी ताको गोटे थर जदि पानी काढिया पई हेले 10,000 टका को खर्च करिया पई पड़ला किंतु सोलर पद्धति रे जदि से होची पानी को काढिबो माटी भीतर कि मोटर पंप लगेबो तो ताको गोटे टाइम रे एते टका खर्च करिया को पड़िबो ही नाही आ जोति पई गवर्नमेंट एते सारा स्कीम्स काढिची जोतिरे जो स्कीम अंडर रे पीएम कुसुम जोटा गोटे बड़ स्कीम पीएम कुसुम अंडर रे जाय कि गोटे चासी एई सब स्कीम्स नै कि मोटर पंप लगे परिबो आ एई सब पद्धति तयारी करची कोठी ना कोठी गोटे एग्रीकल्चर पढुतबा स्टूडेंट ସେଇଟା ସତ କଥା ତ ସାର୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ତ ଆମେ ରହିଲା କେମିତି କରିବ ସବୁ ବୁଝିଲୁ ତ ସାର୍ ଏବେ ଛୁଆମାନେ କଲେଜେସ୍ ଯୋଉ ଗଲେ ତ ସାର୍ ଏମିତି ତ ଥାଏ ନା କି କିଛିଟା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଥିବ କି ଏକ୍ଜାମ୍ସ ଥିବ କି ସ୍କଲାରସିପ୍ ଥିବ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ଥାଉଛି ପିଲା କୋଉଟା କ୍ୱାଲିଫାଏ କଲେ ଆଗକୁ ବଢିବ को पूरा दशम पास करबा परठू गोटे पिला केमती एग्रीकल्चर रे निजर मास्टर डिग्री सारी पारिबो ता ऊपर पूरा डिस्कस करिवि प्रथमे तो दशम सरिया परे से पिलार इंटरेस्ट जदी अछि एग्रीकल्चर करिया पे गोटे स्टूडेंट रो इंटरेस्ट अछि एग्रीकल्चर करिया पे से 11th और 12th तार साइंस ने की पाठ पढु कारण साइंस रे से सिखि पारिबो कि हमर जैव विज्ञान सिखि पारिबो से आउ हमर एनवायरनमेंट जोटा परिवेश विज्ञान सिखि पारिबो ता परे से होची पाठ पढिबो होची हमर साइंस रे ग्रेजुएशन तार कंप्लीट करिवो ग्रेजुएशन कंप्लीट कला परे मैथमेटिक्स अंडर रे हो जियोलॉजी अंडर रे हो या बायोलॉजी अंडर रे हो एटा या ऊपर से कंप्लीट करिवो तार ग्रेजुएशन कंप्लीट कला परे जति ग्रेजुएशन कंप्लीट कला परे बहुत सारा एंट्रेंस जेंति ओयूटी रे एंट्रेंस कोटा आसुची खाली ओयूटी नुहे कृषि विज्ञान केंद्र अंडर रे भी बहुत सारा ओपन रिसर्च अछि जोटा से करि परिबो देन तापरे से मास्टर डिग्री पाइका जति निजको एलिजिबल करया पय चाहूची या तो से ग्रेजुएशन पर ही ए सब एंट्रेंस देकी एग्रीकल्चर ऊपर मास्टर कर परिबो नहले आ गोटे एंट्रेंस होची जोटा WII वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो माने एनवायरनमेंट और एग्रीकल्चर ऊपर पाठ पढौचंती सेमती पुणे रे बहुत सारे एंट्रेंस माने पुणे रे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज अछि बट ता छडा जदि मु केवल हमर सुंदरगढ़ लोकल कथा कहबी गोटे पिला को जदि बाहर को से न जाई पारुची ता पाखरे से क्षमता नाही तो एठी सुंदरगढ़ पाखा पाखी हमर संबलपुर रे जेमती भुवनेश्वर रे ओयूटी अछि सेमती संबलपुर रे भी ओयूटी अछि से जाय कि सेठी पाठ पढि परिबो आ गुणपुर रे भी अछि गुणपुर रे से रिसर्च सेंटर टाइप रे अछि सेठी जाय कि से रिसर्च एज अ इंटर्न भाବରେ वोकेशनल ट्रेनिंग नै परिबो तो एही हिसाब रे से जाय कि निजको एग्रीकल्चर रे मास्टर्स करि परिबो तो सर मु जानिया रे राउरकेला भितर आम सुंदरगढ़ भितर भी गोटे ट्रेनिंग सेंटर अच्छी तो सर सेटा को टाइप रो आम मानकु प्रोवाइड करूची सेटा प्रोफेशनल रहूची वोकेशनल स्टडीज रहूची कि कोन रहूची से जगह रे सर गोटे पिला राउरकेला रो तुम जो ट्रेनिंग सेंटर कथा कहूच सेटा गोटे पिला बेटर जदि तार ग्रेजुएशन से एग्रीकल्चर ऊपर कंप्लीट करिवो साइंस से कंप्लीट करिवो ता पर ही जदि से सेठी ट्रेनिंग नबको आसिला ताहले भलो तो कोन हबो ना तार बेसिक जो नॉलेज थिवो सेटा क्लियर हेतिवो पाठ पढी सारी की तो ता पर ही से ट्रेनिंग को जदि आसीबो सेठी ट्रेनिंग नबो आ से ट्रेनिंग ता कहि परिवो तुम वोकेशनल ट्रेनिंग टाइप रही जोटा पढी कि से कोठी ना कोठी डिपार्टमेंट को सहायता कर परिवो और सोशल सेक्टर रे काम कर परिवो तो सर सेठी आउ किछि थिबो कि ऐड करे तांकर किछि कोर्स फीस जाग थाउची आपन किछि कहिबे आमे करछु जदि प्राइवेट रे आमे पाठ पढिया पय चाहूची तो तांको कोर्स फीस रहूची ता सहित स्कॉलरशिप भी रहूची जेंति कि मु जोटी पाठ पढुतली सेठी मोर पर मंथ रो सॉरी पर सेमिस्टर रो आउथरे स्टार्ट कर दोची ओके जोठी मु पाठ पढुतली सेठी मोर पर सेमिस्टर रो जो फीस थिला 60,000 थिला किंतु कोठ ना कोठी मते प्रति मास रे स्टाइपेंड 18 ରୁ 20,000 टका मिल जाउतला रिसर्च करिकी
तो सेही हिसाब रे जदि सेमती जदि गोटे पिला पाठ पढ़िया चाहिए सेटा तो मु प्राइवेट कथा कहले जदि गवर्नमेंट अंडर रे पाठ पढ़िया चाहिए गवर्नमेंट रो बहुत ही मिनिमल कॉस्ट है किंतु ता पे एंट्रेंस दवा पे पड़े तो कोट ना कोट ओयूटी एंट्रेंस जोटा हमें कहूचे जदि से एंट्रेंस रे तारो स्किल अछि से एंट्रेंस को कंप्लीट करूची तो कोट ना कोट से गोटे मिनिमल कॉस्ट है सेठी पाठ पढ़ी परिबो। ଆଜ୍ଞା। ତ ସାର୍ ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଏବେ OUET ଇଏ କଲା ଆଗ୍ରିକଲଚରରେ କିଛି ପଢିଦେଲା କିନ୍ତୁ ସାର୍ ସେ ସକ୍ସେସଫୁଲ କିଛି ଜାଗାରେ ହେଇପାରିଲାନି ତା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ ବି ଆମେ କଣ ରଖିପାରିବା କି ସେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ରଖିକି ସେ ନେବ ଏମିତି। तो मु गोटे बड़ कथा होची जदि हम एग्रीकल्चर पाठ पढ़ुचे तो हमको मस्ट एग्रीकल्चर फील्ड रे काम करिवार अछि सेही धारणा नै कि हमको पाठ पढ़िया पई पड़िबो आ जदि आमे सेहितरे क्वालिफाई करूने कि आम द्वारा हेई पारुनी तो आमे हमर पुराना पद्धति को फेरी जिबा चाष बास ऊपर को जो जिनस आमे शिखिचे कारण गोटे कृषकर महत्व कोन मु आपन को बुझौची गोटे आमे चाष आमे एठी काम करूचे जॉब करूचे प्राइवेट रे हो कि गवर्नमेंट रे हो आमे मासिक दरमा गोटे एवरेज जोटा रहउची 30 रु 40 हजार टका हम भाबुचे आमे कमेया पाइका कोट ना कोट स्टार्टिंग रो गोटे स्टूडेंट माइंड रे सब बेले एटा रहउची बट जदि गोटे लोक चाष करूची मु आपन को चाष रे केते उत्पादन से करि परिबो केते इनकम करि परिबो ता ऊपर कहउची जदि हम जैविक पद्धति रे हम चाष बास करूचे ताले गोटे लोक आजिका डेट रे गोटे लोक केते टका इनकम करची मोर देन लाख रु 2 लाख टका पर्यंत से इनकम करूची जदि हम चाष बास ऊपर पाठ पढिचे तो हम प्लान बी हिसाब रे निजे रखि परिबो जे निजे फार्मिंग करबा किंतु समस्त पाकर तो से जमी नाही समस्ते से चाष बास करि परिबेनी समस्त बैकग्राउंड भी से चाष बास नुहे तो प्लान भी है आम सोशल सेक्टर को अडप्ट करवा आम आउ थे निजक वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं कि रिसर्च करके आम सोशल सेक्टर रे सोशल सेक्टर कोट ना कोट गवर्नमेंट भी सोशल सेक्टर को निज पाखक नौ जमी सब बड़ उदाहरण है वासन वासन गोटे एमती ऑर्गेनाइजेशन वासन है प्रधान है एमाने कोठी ना कोठी गवर्नमेंट को साहाय्य करूछंती चाषबास उपरे केमती नेचुरल फार्मिंग करबा पईका तो गोटे स्टूडेंट जदी एग्रीकल्चर गवर्नमेंट जॉब न पाइला तमे कहबा हिसाब रे जे गवर्नमेंट जॉब न पाइला कि क्वालिफाई न कर पारला से आउथरे निजको वोकेशनल ट्रेनिंग देकी सोशल सेक्टर को आसी परिबो काम करि परिबो देन से धीरे धीरे सेटू सिखिकी आउथरे एग्जाम या एंट्रेंस देकी पुनी डिपार्टमेंट को जाई परिबो। सर एबे अमानकर किछिटा पिला माने अछंती तांकर किछिटा प्रश्न अछि आमे चाहिबो कि आपण तांको टिके बुझांतु तांको आउरी भलरे टिके गाइड करंतु। नमस्कार मोर नाम रमेश दळे श्रेणी नवम बीएस गवर्नमेंट हाई स्कूल सुंदरगढ़ रे मु पाठ पढ़े सर बहुत एग्रीकल्चर बारे पढ़ाइले मु सरल भाव में बुझी पारिले मोर किछि वक्तव्य व्यक्तिगत प्रश्न अछि सर आपण बुझाइले जे बहुत सारा क्वेश्चन कहले मोर गोटे क्वेश्चन जे काहे कि मते एग्रीकल्चर सब्जेक्ट बाछिबा उचित हबो तमे मते क्वेश्चन पचल जे कोन पय तमे एग्रीकल्चर को चूज करबो तमे मते गोटे कथा कहि परिबो तम घरे तमर बाबा कोन काम करंती फादर जे अछंती मोर बाबा प्रेस करंती प्रेस रे काम करंती ता पूर्व की भी तम घरे एमती जड़ित अछन जे चाषबास करंती अगर हां मोर जीजे आपा करूथिले चाषबास करथले सेतेबेलर मते टिके तमे कहिबो जे होउची सेतेबेले तमर जेजेबापा जेसेबेले चाष करथले तमे देखिছো तमे जेजेबापा चाषबास करिकि घर को केमती धान आसुतला किछि एमती देखिছো किछि नहीं सर मोर बड़ा आपा करथले सेटा देखिছো एबे तमे जो खाउचो खाइबा पीबा करूचो सेटा को केमती करूचो किनिकी आनुथुबो चावल तो मते को जेतेबेले तमे एग्रीकल्चर रे पाठ पढिबो किछि निज नुवा पद्धति रे तमे जेतेबेले धान चाष ऊपरे लोकन को सहायता करिवो कि काम करिवो जॉब करिवो जहा भी करिवो तापरे तमे तमर जमी थिबो से जमी एबे तमे लोकन द्वारा चाष करूचो कि निज निज घर लोक के करूचंदी निज घर लोक करूचंदी किंतु तम बड़ बापा करूचंदी तमे करूनो तो मते कुह जेतेबेले होची तमे नुवा पद्धति रे एग्रीकल्चर रे पाठ पढी के आसीबो आउ जेतिकी जमी रे तमर चाष बास होची जेतिकी उत्पादन होची ताकू नुवा प्रणाली को आनी कि अधिका उत्पादन करिवो सेतेबेले तमे सेडा ठीक हबो ना हबोनी ठीक हबो मते कुह तमर जो गां अछि सेठी केते लोक चाष बास करंती समस्त लोक कोन प्रेस रे काम करंती केमती जॉब करंती ना चाष बास भी करंती चाष बास करंती एबे सेटा धीरे धीरे कमी कमी जाउची ना आगु को लोक अधिक अधिक चाष बास ऊपर प्रोत्साहित होउचंदी कमी कमी जाउची कोन पई कमउची कारण हम यंग जो माने अच्छे जो स्टूडेंट अच्छे से माने चाष बास को ग्रहण करिया पई राजी नांती तमर एम कोन तमे कोन हवा पई चाहउचो सर मु क्रिकेटर हबाको चाहउचो तम बाबा जने प्रेस रे काम करंती जॉब करंती तमे क्रिकेटर हबाको चाहउचो सेमती तम गां रे एमती केते स्टूडेंट थिबे जो मानकर बाबा मामा चाष करूथिबे आ से माने कृषक या चाष फार्मर हबाको चाहंती सेमती नुहंती ना तो जदि हम एग्रीकल्चर को पाठ एग्रीकल्चर ऊपर पाठ पढ़िबा कृषि ऊपर पाठ पढ़िबा ताहले कोन हबो ना आमे सेटा को नुवा पद्धति रे आनी कि चाषबास रे आउ केमती अधिक उत्पादन कर परिबा आ हम निजर जो बंचिवार लाइफस्टाइल जोटा अछि सेटा को केमती बेटर कर परिबा अच्छे अच्छे
ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏଥିରେ କ'ଣ ଜବ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି କ'ଣ ଅଛି? ଯେମିତି ମୁଁ ଟିକେ ଆଗରୁ ଅନିଶାକୁ କହୁଥିଲି କି ଏଥିରେ ଜବ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି କ'ଣ କ'ଣ ହେଇପାରିବ, ତମେ ଯଦି ଏଥିରେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହଉଛ କି ମାଷ୍ଟର୍ସ କରୁଛ, ତମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କାମ କରିପାରିବ ଆଜ୍ ଅ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିରେକ୍ଟର ହିସାବରେ, ଆଜ୍ ଅ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିରେକ୍ଟର ହିସାବରେ, ୟା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତମେ ସିଭିଲ ଏକ୍ସାମ୍ସ ବି ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ କ୍ରାକ୍ କରିକି ଗୋଟେ ବେଟର ପୋଜିସନକୁ ଯାଇପାରିବ। ଆଉ କେବଳ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ନୁହେଁ, ଯଦି ଆମେ ଚାହିଁବା ପ୍ରାଇଭେଟ ଜବ୍ କଥା ବି ମୁଁ ଯଦି କହିବି, ତମେ ହଉଛି ପ୍ରାଇଭେଟ ଜବ୍ ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି ସୋସିଆଲ ସେକ୍ଟରରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ହିଁ ସହାୟତା କରିପାରିବ, ନିଜ ଗାଁକୁ ସହାୟତା କରିପାରିବ, ନିଜର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯୋଉଟା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଅଛି ତାକୁ ସହାୟତା କରିପାରିବ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଉପରେ। ଆଉ ଯଦି ଜବ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି କଥାକୁ ବି ଆମେ ଛାଡ଼ିବା, ଯଦି ବିଜନେସ୍ ମଡେଲକୁ ବି ଯିବା, ତମେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ନିଜେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନ୍योरशिप ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କୁହନ୍ତି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍, ସେଟା ବି ନିଜର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବ। नमस्कार एवं समस्त शुभ सकाळ। मोर नाम स्नेहाराणी बेसेन, मु बीएस गवर्नमेंट हाईस्कूल नवम श्रेणी छात्री। सर आज आप जो एग्रीकल्चर तथा कृषि विषय कहले ताहा मु बहुत भल भाव तथा सरल भाव में बुझी पारिछि एवं आपण को जो कथा अछि ताहा मते बहुत भल लागिला। किंतु आपण को जो एग्रीकल्चर विषय जो कहले सेति मध्यरे मोर किछि प्रश्न अछि। से मोर प्रश्न प्रथम प्रश्न एहा जे जदि मु एग्रीकल्चर सेक्टर ऊपर जदि करियर बाछिबा को चाहे ताहेले मोर मु करियर रे कौन कौन प्रोब्लेम्स तथा चैलेंज आसी पारे? तो तुमको आसवनी चैलेंजेस आसीपारे, कारण चैलेंजेस या आसो जे देख फास्ट कथा हूँ डिपेंड कर तुम भितर से इंटरेस्ट केते अच्छी एग्रीकल्चर को पढ़िया पाइका। खाली एमती ना जे आमको एज अ कैरियर ही चूज करार अच्छे एग्रीकल्चर माने आम किसी अधिका कमे पार किसी कर नुहे, निज भितर नेचर पाइका चाषबास पाइका परिवेश पाइका इंटरेस्ट थिबा दरकार। सेटा तुम भितर जो प्रथम थी तुम एग्रीकल्चर को चूज कर देन तापर चैलेंजेस तुमको आसो एग्रीकल्चर जो चाषबास कौन चाषबास गोटे एमती जिनस आमको केबे पढ़िया को पड़ेनी। सब लोग बिना पाठ पढ़ी भी चाषबास करुँच, किंतु जदि आम जो पाठ पढ़ाई जा पाठ पढ़ी चाषबास करवा तो से कौन ना आमको लोक बुझापा लोक पद्धति बुझापा आमको क्लोजली माने बहुत पाखर आमको चाषबास को देखापी पड़ो। तो तापर तुमको बुझापी पड़ो जो हूँ पानी केमिति पानीर इरिगेशन पद्धति कौन चाषबास केमी हुए हल केमी हुए ये सब जो छोट छोट जिन आमको ये सब बुझापी पड़ो। तो से सब बुझिला पर ही तुम चाषटा को ग्रहण कर। थैंक यू सर। आपण जो कहले मते बहुत भल लागला। एवं सर मोर आ गोटे प्रश्न उठे जे जदि मु एही सेक्टर रे माने केयर जो बाछुछि बा एही एग्रीकल्चर सेक्टर रे मु केते इनकम करि परबे? जदि तुम एज अ कैरियर एग्रीकल्चर को चूज करुच जदि ग्रहण करुच तो इनकम तार बहुत पद्धति रे पार बहुत बहुत टाइप्स भी तार अच्छी। एमती ना खाली एग्रीकल्चर अंडर रे एग्रीकल्चर ही अच्छी, एग्रीकल्चर अंडर रे हॉर्टिकल्चर भी आसूची, तापर फिशरी आसूची, लाइफ स्टॉक्स आसूची। लाइफ स्टॉक कौन आमर जो कहते आगुरी तुम जानते हो घरे गाई रखुचंती छेली रखुले एसब रखुले सेटा कोठी ना कोठी एग्रीकल्चर गोटे पार्ट कौन पाई रखुले गोटे छेली जोड़े जड़े छेली चाष जोटा आम कहे छेली हो गाई ठू आम कौन पाचे क्षीर पाचे सेटा कोठी ना कोठी एग्रीकल्चर गोटे पार्ट। आम देख तुम जानते हो माछ चाष जमी फार्म पॉन्ड आम कहे गोटे पोखरी रे आम माछ छाड़ुचे माछ चाष करके भी आम पैसा कमाऊे, किंतु सेटा तो हूँ आमर हूँ कौन ना गोटे पार्ट। तुम जमी कहल केते पैसा कमे पार एग्रीकल्चर तुम बहुत सारा सेक्टर पैसा कमे पार जमी गवर्नमेंट जॉब करके तुम मासक 60 ରୁ 70 हज़ार टका कमे पार, जदि तुम एग्री बिजनेस करुच से तुम 1 ରୁ 2 लाख टका कमे पार। यही सब स्लैब हिसाब से तुम पैसा कमे पार। धन्यवाद सर। आपण समस्त को मोर नमस्कार सुप्रभात। मु अनिशा पांडे करियर काउंसिलर सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट रे ए प्रोग्राम को आज आरंभ करूची जोटा कि हला आमनकर करियर टॉक। एटा आमनकर मेधावी प्रोफेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड एवं जिला खनिज प्रतिष्ठान एवं जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा ए प्रोग्राम को आमे आज आरंभ करने को चेष्टा करूचु जोटा कि आमे कहूचु करियर टॉक। धन्यवाद सर, आपण को मूल्यवान समय हमको देले एवं पिला मानकर जहाँ भी प्रश्न थिला एते भलरे तांको कहिले आ तांको बुझेले। आशा करूची एई जिनसटा आउरी पिला मान को पाखକୁ पहुँचीबो आ से मान को साहाय्य हबो। धन्यवाद।